बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तान के आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला इमरान खान करेंगे। जी हाँ, मैं ये बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों ने इस बात का दावा किया है। आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये खबर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि नवंबर 2025 के अंदर होने वाली बड़ी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के आइंदा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ये मुमकिन ही नहीं कि मामलात इमरान खान साहब के पास ना आएँ और इस हवाले से इमरान खान की राय या इमरान खान का फ़ैसला, जिसे फ़ैसला भी कहा जा रहा है, उनकी जानिब से शामिल ना हो। क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कॉन्फिडेंस की? क्यों है एतमाद? सफारती हल्के ख़ास तौर पर इन दिनों एक दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम तरीन अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ बरतानिया के बाद अमरीका में भी मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं, और वो मुकदमात जहां इस्लामाबाद में 26 नवंबर को होने वाली बराह रास्त फायरिंग के हवाले से होंगे, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की चोरी का मामला, उसके ऊपर भी मामलात जो हैं वो आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए जाने का इम्कान है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या बैनुल अक़वामी वकला के लिए ये मामला इतना ही आसान होगा? क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि इस तरह से बराह रास्त तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबले आ जाए और उसके बाद उसे इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में कामयाबी भी हासिल हो। 70 और 90 के दहाई की मिसालें हमारे सामने हैं। बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे किए गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी की जानिब से और नवाज़ शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। लेकिन इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हल्के, जो करीबी सहाफ़ती हल्के हैं, वो भी ये बात करने के ऊपर तस्लीम है कि कम से कम जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि कम से कम इस किस्म की सूरत हाल का सामना जो है वो माजी की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पड़ा। उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान इस तरह से बहादुरी के साथ और इस तरह से डट कर जो है वो लंबी चौड़ी कैद काटेंगे। लगभग तकरीबन 1.5 माह का अरसा जो है वो इस वक्त माफ़ कीजिएगा 1.5 साल का अरसा इमरान खान साहब को इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हो चुका है। लेकिन इमरान खान साहब किसी भी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मामलात का ज़रा रुक कर जायज़ा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ महाज़ों पर बरसरे पेकार है, और जहाँ से इन दोनों उनके हवाले से कुछ ग्रीन सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा महाज़ है जनाब सफारती महाज़, और सफारती महाज़ के ऊपर आज बाकायदा तौर पर हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी इसरार कसाना साहब की जानिब से उस वकला पैनल का एक इंटरव्यू भी कर लिया गया है, जो कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। अटार्नी जनरल के साथ उनकी मुलाकातों का जिक्र इस वक्त एक मेन हेडलाइन के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है, और वो तमाम लोग जो चंद दिन पहले तक ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 26 नवंबर 2024 के बाद तमाम तर जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और कुछ लोग तो इस किस्म की बातें भी कर रहे थे, मुनीब अख्तर साहबान जैसे, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास अब किसी किस्म का कोई कार्ड बाकी नहीं रहा। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह जो ताज़ा तरीन मूव है, जो कि उस वक्त सामने आई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, एक बात जहन में रखिए कि तकरीबन 90% से ज़ायद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। और लंदन के अंदर जब पाकिस्तान में जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाना है, वहाँ पर जब एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, जिसे जो गैर जानबदार मीडिया है बरतानिया का, वो भी एक बड़ा एहतजाज और एक बड़ी अनहोनी करार दे रहा है। और दीगर कई ममालिक के हवाले से तो शायद लंदन की फ़ज़ाओं ने इस किस्म के मनाज़र देखे हों, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से माजी में इस किस्म के जो मनाज़र हैं वो इंग्लैंड के अंदर या लंदन के अंदर नहीं देखे गए। और ज़रा देर को अगर पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो चाहे वो दौर हो जनरल अयूब का, चाहे वो दौर हो जनरल ज़िया का, जनरल ज़िया का, या फिर जनरल मुशर्रफ का, हमेशा एक ईज़ कम्युनिकेशन रही जनाब उन चारों अदवार के अंदर। जो बड़ी ताकतें हैं बैरूनी, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया है,
यूरोपीय यूनियन है और मामलात उनके साथ बड़े जो है वो अच्छे तरीके से आगे चलते रहे। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगरचे पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिश इस बात को नहीं मानती, इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का हाइब्रिड रजीम है। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर जो लोग नज़र रखते हैं, एक तायराना भी गहरी नज़र ना भी रखें, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चुनतखब हुकूमत कायम है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उसका हुकूमत से या हुक्मरानी से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। 15 से 20 नशस्तों की ये जीती हुई सियासी जमात थी जिसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया गया। और अब इमरान खान के बुक्स के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाहे पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया है, चाहे वो पाकिस्तान के तमाम तर सियासी हलके हैं, अगर माजी के अंदर भी इस बात का जायज़ा लिया जाए तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिस दौर में इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन करके उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया, वो जनाब उस वक्त की अपोजिशन को ये कहा करती थी कि इमरान खान का 10 साला प्लान है और जनाब आपकी जो दुकानें हैं सियासी वो बंद हो जाएंगी, हम आपकी मदद करते हैं, आए हमारे साथ मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करते हैं। अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है। उसके बाद फिर जनाब नवंबर 2022 के बाद जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ नई तैनाती हुई मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की सूरत में, तो उस वक्त ये कहा गया जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जब आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो PDM-1 की हुकूमत कर रही थी, तो उन्हें कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब वो आखिरी शख्स होंगे जो कि इमरान खान के साथ हाथ मिलाएंगे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। इसलिए ये बात सबसे बड़ा क्रेडिट बन गया मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, और इसके नतीजे में जनाब उनकी तैनाती हुई। और एक जो है वो ज़रीला प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किया जाता रहा कि इमरान खान उनकी तैनाती के ख़िलाफ़ थे या उनकी तैनाती को रोकना चाहते थे या उनके साथ पर्सनल थे। हालांकि वाज़ह कर दिया था इमरान खान ने उस वक्त भी कि वो आइन और कानून के साथ मामलात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कह चुके थे कि जो मौजूदा चुनखिब उस वक्त की PDM-1 की हुकूमत थी, उनके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं था आर्मी चीफ सिप की तैनाती के हवाले से। और इमरान खान का ये कहना था कि चाहे उस वक्त के जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उनको 3 से 4 माह 6 माह की चाहे एक्सटेंशन देनी पड़े, लेकिन आइंदा होने वाले साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे के बाद ही जो नई हुकूमत आए उसको आर्मी चीफ की तैनाती करनी चाहिए। उसके बाद से लेकर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल एक प्रोपेगेंडा, चाहे वो इंसार अब्बासी हों जनाब, चाहे वो सुहेल वड़ाइच हों, चाहे वो इरफान सिद्दीकी हों, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हों, बार बार ये कहते रहे कि इमरान खान उनकी तैनाती को रोकना चाह रहे थे, लेकिन उनकी तैनाती जो है वो हो गई। और अब जनाब इमरान खान आगे जनाब उनकी तोसी के रास्ते के अंदर भी रुकावट है। मामला क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बात करती है बड़ी साफ सादा और सीधी कि जनाब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में मैंडेट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और तमाम तर पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होने वाली तैनातियां हैं या आला अदलिया के अंदर होने वाली तैनातियां हैं या कोई आइन के अंदर तरमीम करनी है या कोई दीगर मामलात करने हैं, तो उसके लिए जो मैंडेट शुदा हुकूमत है, मैंडेट वाली जो हुकूमत है जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका हक़ है। लेकिन किया क्या गया कि रातों रात जो है वो फार्म 47 के नतीजे में, जाली फार्म 47 बनाकर उनके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत कायम कर दी गई, एक जाली असम्बली के ज़रिए जिनके पास किसी किस्म का कोई अवामी मैंडेट नहीं था। तो इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि ये जो जाली मैंडेट वाली असम्बली है, इसके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो जनाब आर्मी चीफ की तैनाती करे, वो जनाब आइन के अंदर कोई तरामीम करे, वो जनाब किसी किस्म का कोई कानून बदले। और उस वक्त जब ये सब कुछ किया जा रहा था, जब मौलाना फजल रहमान साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको आज कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सियासी गलती करार दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ जुड़े हुए थे, तो उस वक्त 26वीं आइनी तरमीम तो कर ली गई। और उसके बाद फिर 26वीं आइनी तरमीम करने के कुछ अरसे बाद 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में तो अपनी मर्ज़ी की फील्डिंग जो है वो अदालतों के अंदर सेट की जानी थी, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद जब मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बिल लाया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौंकी, लेकिन उस वक्त तक गेम उनके हाथ से निकल चुकी थी और ज़ोर ज़बरदस्ती वो तरमीम जो है वो पास कराई गई, जिसके ऊपर जो गैर जानबदार हलके थे पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर, वो ये सवाल भी उठा रहे थे कि जनाब ये जनाब जो तैनाती है
وہ ایک جعلی اسمبلی کے ذریعے جو ہے وہ یہ توسیع کی جا رہی ہے. اس اسمبلی کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اور مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہائبرڈ رجیم اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور کچھ لوگ تو یہ باتیں بھی کرتے رہے, فیصل واوڈا صاحب جیسے, کہ جناب یہ تو 2027 تک جناب ان کی تعیناتی اب آئین اور قانون کے مطابق ہو چکی ہے, اور اگر ایک توسیع ملی تو کیونکہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت اب 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے, تو کہنا ان کا یہ تھا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ 2027 سے آگے 2032 تک جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جب مذاکرات کال آف ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک پہلا مطالبہ سامنے آیا, پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ جناب 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کر جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے, لیکن اس کے بعد چاہے وہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ان کا پہلا جو ہے وہ سٹیٹس ہو, پہلا ان کا ٹویٹ ہو جو مذاکرات کال آف ہونے کے بعد, یا پاکستان تحریک انصاف کی پہلی باضابطہ کانفرنس ہو, اس کے اندر جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا گیا اس کی واپسی کا, وہاں موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں جو توسیع کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے. اب یہ معاملہ ایک بار پھر کیوں گرم ہے؟ آج پھر ایک مرتبہ اسلام آباد کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے حلقے ہیں, جو مختلف واٹس ایپ گروپ ہیں, وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بار اس بات کا دعویٰ پھر کیوں کیا جا رہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف نے آئین اور قانون کے مطابق نومبر 2025 کے اندر جو ہے وہ ریٹائر ہونا ہے, اور اس کے بعد جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کا عمل دخل نہ ہو. ان کا دعویٰ ہے کہ تمام تر گیم اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے. اس کے پیچھے کیا اعتماد ہے, اس کے پیچھے کیا کانفیڈنس ہے؟ تھوڑی سی اگر کوشش کی جائے, اس وقت عالمی سفارتی ماحول کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اس اعتماد کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے. اور سفارتی ماحول اس وقت کیا ہے؟ جناب 2 ممالک ہیں کہ جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یا پاکستان کے طاقتور حلقوں کی ان کے بغیر ماضی میں بھی اور اب بھی جو ہے وہ روٹی ہضم نہیں ہوتی, اور وہ 2 ممالک ہیں برطانیہ اور امریکہ. مسلم دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو شاید آپ سعودی عرب اور UAE کو وہ ممالک کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ماضی میں بھی الائن رہی, آگے بھی اپنی الائنمنٹ رکھنا چاہتی ہے. لیکن حیران کن طور پر برطانیہ اور امریکہ جب بھی پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آگے کرتے ہیں سعودی عرب اور UAE کو, ان کے ذریعے ہی ہوتی ہے پیغام رسانی. اور اس موجودہ صورتحال کے اندر جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے, خاص طور پر جو ہے وہ رچرڈ گرنل کے ٹویٹس کے بعد, خاص طور پر جو ولسن کے خطوط کے بعد, اور خاص طور پر آج جو اقدام کیا گیا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اپنی وزارت دفاع کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اس کے بعد کچھ حلقوں کو اسلام آباد کے اندر چونکا دیا ہے اس بڑی ڈیولپمنٹ نے. چند دن پہلے کیونکہ محسن نقوی صاحب بھی کوشش کرتے رہے, شہباز شریف صاحب بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکی سفارت خانے کے ذریعے کسی قسم کا کوئی گرین سگنل حاصل کیا جائے, امریکہ کے اندر جو نئی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے. اس کے اندر ہوئی ناکامی. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کچھ بڑے اینکروں, ویلے کالم نگاروں, ملازم صحافیوں, کچھ یار دوستوں نے امیدیں لگا لیں موجودہ آرمی چیف صاحب کے دورہ برطانیہ سے, اور یہ کہنے لگے کیونکہ رائل ملٹری آرمی, اور بلکہ حسین حقانی صاحب نے تو ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جناب بڑا کامیاب دورہ ہے آرمی چیف صاحب کا, اور جڑیں بڑی گہری ہیں کیونکہ جو مسلم دستے تھے برٹش آرمی کے وہیں سے پاک فوج بنی, اور یہ برٹش آرمی کے ساتھ پاک فوج کا بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے, اور یہ دورہ اس لیے بھی کامیاب رہا. اس قسم کے ٹویٹ حسین حقانی صاحبان جیسے لوگوں کی جانب سے کیوں کروانے پڑ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار ہوں, احسن اقبال ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, خواجہ آصف ہوں, طلال چودھری ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں, یا پھر عطاء الرحمان تارڑ ہوں, ان کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کے پیغامات کیوں آ رہے ہیں, اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کا جو کامیاب دورہ ہے اسے وہ ناکام بنانا چاہتی ہے؟ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر یہ دورہ کامیاب رہا, اگر اس دورے کے مقاصد حاصل کر لیے گئے, تو میرا نہیں خیال ایک جو ہے وہ سفارتی محاذ کے اوپر نظر رکھنے والے صحافی کے طور پر کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہو کہ ایک آرمی چیف صاحب دورہ کریں اور ISPR کی جانب سے بیان آنے کی بجائے جو پوری کی پوری پولیٹیکل جو قیادت ہے ایک نام نہاد جو کہ کہتی ہے پاکستان کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں نام نہاد, ان کی جانب سے اس قسم کے جو بیانات ہیں ان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے, اور یہ کہنا جائے اور یہ بار بار کہا جائے کہ نہیں جناب دورہ بڑا کامیاب رہا. یہی وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حلقے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پریشانی ہے اور ہیٹ پہنچ چکی ہے,
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو سلسلہ شروع ہوا غیر جانبدار وکلاء کے گروپ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا، وہ معاملہ اب جائے گا امریکہ کے اندر۔ اور لنک یہ معاملہ اس طرح سے بھی کر رہا ہے کہ سرور باری صاحب جو پتن کے سربراہ ہیں، جنہوں نے رپورٹ امریکہ کے اندر بھی لانچ کی، وہاں تک پہنچی کانگریس مین کے پاس اوول آفس میں اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ جو انتخابی دھاندلیاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہیں وہ کی گئی ہیں، ان کے خلاف اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر کیسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک بے چینی پھیلی سرور باری صاحب کے حوالے سے، جو اقدامات F10 کے اندر کیے گئے، ان کا ٹویٹ آ چکا۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ان کا گھر آفس سیل کر دیا گیا۔ آج پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اس فاشسٹ رجیم کے خلاف۔ وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے ان تمام در چیزوں کی؟ وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ عالمی سطح پر ماحول بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ قیادت کا کہ جناب وہ تمام تر تعیناتیاں جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئیں، وہ ان کے خیال میں ان کو آگے جو ہے وہ رکھنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ میں ابھی بھی سفر میں ہوں، لیکن آپ کو کیونکہ اپڈیٹ کرنا ہے، اور آپ کو اس اپڈیٹ کرنے کے لیے میں نے دونوں پچھلی ویڈیو بھی اور اب بھی جو ویڈیو ہے وہ سفر کے دوران گاڑی کے اندر ہی کی۔ ہمارے ڈرائیور آصف بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بڑا شکریہ کہ اس دوران وہ بڑی سموتھ ڈرائیونگ کرتے رہے تاکہ ہم تمام تر کمیونیکیشن آپ کے ساتھ کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔